Okay, good evening, student. समस्त ମୋ voice clear ଅଛି? Everything is clear? Good evening, student. समस्त ମୋ voice clear ଅଛି? Everything is clear? Okay, thank you. तो ready ଅଛି ସମସ୍ତେ class start କରିବା? Thank you. फास्ट ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସିଲାବସ୍ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଆଜି କୋଉ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା GS2 ଉପରେ। ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା GS2। GS2 ରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ଲେଖା ଅଛି ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ ଇନ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି। ତ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲାସର ମୁଁ କାଲି ତମକୁ ଜଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ତମକୁ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ୱିଥ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଯୋଉଟା କି କରେଣ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରି, କାହିଁକି ନା ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା କରେଣ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରି ହିଁ ଆସିଥାଏ। କୋଉ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ତା ସହିତ PYQ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ଏ ଟପିକକୁ ବେସ୍ କରି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫୋକସ୍ ହେଉଛି GS2। ଓକେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆଜିର ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତାର PDF ଅପଲୋଡ୍ କରିଦେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଚେକ୍ କରିଛ ପିଲେ? ଆଜିର ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥିଲା ତାର PDF ମୁଁ ଅପଲୋଡ୍ କରିଛି। PDF ସମସ୍ତେ ଚେକ୍ କରିଛ? ଯୋଉମାନେ ହଁ ରାପିଡ ଫାୟାର ବ୍ୟାଚରେ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିଛି, ଯୋଉଟା କି 2025 ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଚରେ ଅପଲୋଡ କରିଛି, ତା ସହିତ ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରିଛି। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆଉ ଥରେ। ଧର ରାପିଡ ଫାୟାରକୁ ଓପନ କରିବ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ଓକେ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗଲେ GS2 କୁ ଯିବ। GS2 ରେ ଆମେ ଅଲରେଡି ଗଭର୍ନାନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିଛି। ତ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ରୋଲ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ, ତ ଏଇ ତଳକୁ ଲାଇନ ବାଇ ଲାଇନ କରି ରଖିବେ, କାହିଁକି ନା ବାକି ଯୋଉ ସବୁ ରହୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତକ ସିରିଏଲ ବାଇ ରହୁଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସିରିଏଲ ବାଇ ରହିବ, ତା ତଳକୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଭିଡିଓ ରହିଯିବ। ଓକେ, ଚାଲ ଦେଖ। କାଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେଇଥିଲି, ଆଜି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ସମାନ ସହିତ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବି, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତ GS କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଦେଖ, ସେ କହିଲା ରୋଲ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଇନ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି। ତାହେଲେ ଏଠି ଡେମୋକ୍ରେସିରେ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ନାଗରିକ ସେବାର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସେ ପଚାରୁଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ବହୁତ ସେଣ୍ଟର କଥା ପଚାରୁଛି, ତା ସହିତ ଷ୍ଟେଟ୍ର ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟଙ୍କର ଭୂମିକା କଥା ପଚାରୁଛି। ମନେ ରଖ, ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ଆମେ ସେଣ୍ଟର ଓ ଷ୍ଟେଟକୁ କମ୍ପାରିଜନ କରିବା 90 ରୁ 95% ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ସିମିଲାରିଟି ଥାଏ। ତାର ତ ସେମିତି କିଛି ଆମକୁ ସେପାରେଟ ପଚାରିବନି ଯେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବିଟୁଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଇନ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି, ଏମିତି କିଛି ପଚାରିବନି। କିନ୍ତୁ କଣ ପଚାରିପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ସେଇଭଳି ଭାଷାରେ ତମକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରି ଆମେ ଆକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ନୋଟ୍ ଲେଖିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରି ତମେ ନୋଟ୍ ଲେଖିବ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସାମରେ 200 300 କିମ୍ବା 250କୁ ବେସ୍ କରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ସେ ପଚାରୁଛି ଯେ ବ୍ୟାକବୋନ ଅଫ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତା ତ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ବ୍ୟାକବୋନ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କାହାର ନା ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ଆମେ ଯୋଉ ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସରକାର ରହୁଛି, ଆର ବ୍ୟାକବୋନ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ତାର ପଲିସି ମେକିଂ ହଉ, ପଲିସିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିସିସନ ମେକିଂ ହଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଉମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ରହୁଛି ନା ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ରହୁଛି। Civil servant plays a crucial role in policy implementation, welfare program, ଆଉ କଣ ଆସିଲା ନା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ସିଟିଜେନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ଟାଇପରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ସରକାର ଏବଂ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦୂର କରି ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏବଂ ଶାସନରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତାର ତ ଯେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଟିଜେନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ଭଳିଆ ରହୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ୱେଲଫେୟାର ಮತ್ತು ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉ ରହୁଛି, ଏମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଆସିଲା, ପଲିସି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତା ଅର୍ଥ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ ମେନସନ କରାଯାଉଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଟିକଲ ମାନ ଅଛି
जो थे मेंशन कराई द फंक्शन ऑफ द सिविल सर्वेंट जो सिविल सर्वेंट मानकर मुख्यतः काम कौन रहा दरकार तापर आसला कौन ना जो सिविल सर्वेंट मैंने रोचे तो से कौ भाई काम करते दे वर्क अंडर क्लीयरली डिफाइंड हेरार्की ऑफ द ऑफिस हेरार्की ऑफ द ऑफिस तो जो सिविल सर्वेंट मानकर ऊपर लेवल रे ऑफिसर रोचंती ऊपर लेवल आउ ऑफिसर रोचंती तो एटा कहै छै हेरार्की ऑफ द ऑफिस जो हेरार्की ऑफ द ऑफिस भितर माने काम करि थांती लेवल ऑफ तार तो ये समस्त जिन रहा कौन आज इंट्रोडक्शन जोटा कि आम सिविल सर्वेंट को बेस करके आज इंट्रोडक्शन को प्रेजेंट कर अच्छा नेक्स्ट पॉइंट हमको कौन कौन देख मन रख पिले सब तुमको जितेबाला तुमने कौन नोट लिखुच नोट प्रिपेरेसन करुच माने ट्राए करिवो जेते दूर संभव गोटे डायग्राम बनिया कहीं ना गोटे डायग्राम सब तुमको गोटे भल मार्क दे थाए अच्छा इटी से कौन कहला जे रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी अच्छा कौन कौन रोल अच्छी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन अच्छी पॉलिसी फॉर्मेशन आसला एडमिनिस्ट्रेशन आसला वेलफेयर सर्विस आसला तो ये समस्त पॉइंट को तुम लिखिपर चाहिए तुम एक्सट्रा किसी पॉइंट आड कर आपको बदल को चेंज करके तो ये जो आकार डायग्राम अच्छी तुम सपोज गोटे सर्कल करदेल से लिखल रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी लिखल तापर इटी कौन कल ना तुमको मेंशन कल जो को रोल सब रोचे को रोल रोचे ए प्रोसेस तुम चाहिए आपको कंटिन्यू कर चलिए एबे जो नेक्स्ट पॉइंट देखो नेक्स्ट पॉइंट होची आर्टिकल विभिन्न सब आर्टिकल अछि जोटा कि स्पेसिफिक तुमମାନଙ୍କର सिविल सर्वेंट को मानक पाई ए सब जिंस रखा दे अछि अच्छा तो इथे प्रथम आर्टिकल होची आर्टिकल 308 कौन कहिछि ना डेफिनेशन ऑफ सिविल सर्विस रो डेफिनेशन विशेष मेंशन करा होची और आर्टिकल रहला कोन ना 100 309 310 311 और 312 315 समस्त आर्टिकल को मन रखा ना जी पार से आर्टिकल को तुम चाहिए मन रखी पार अच्छा मुझे तुम गोटे क्वेश्चन पचारुची जे गोटे सिविल सर्वेंट मान किए अपॉइंटमेंट करते किए अपॉइंटमेंट करते किए अपॉइंटमेंट करते स्टेट सिविल तुम सपोज काली सकाल ओएस ऑफिसर हम तुमको अपॉइंटमेंट किए कर तुमको प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेंगे गवर्नर कि कर गवर्नर देख आउ गोटे बढ़िया जिन मन को पिले जितेबाला तुम आज ओएस ऑफिसर हिसाब से अपॉइंटमेंट हो तुमको इम्पिचमेंट में तुमको पदर माने हटेबार पावर क्या पाखे रोच जने कलेक्टर चाहिए करें कि गोटे ओएस ऑफिसर को गोटे वीडियो को गोटे कलेक्टर चाहिए करें कि गोटे सब कलेक्टर चाहिए करें कि केबे भी करें पदवी हटै पारे से पर्यटन गवर्नर न हटिचे किंतु सस्पेंड करें किंतु सस्पेंड करें ओके बुझिपार कि चाकरी संपूर्ण हटै पारे ना एवं जा से नेक्स्ट पॉइंट को ताले इंट्रोडक्शन समस्त क्लियर है को भले हम इंट्रोडक्शन रखिबा एवरीवन क्लियर नो इशू एवरीवन क्लियर चलो एवं जा नेक्स्ट पॉइंट कौन कहूँ देखो नेक्स्ट कहूँ प्राइमरी फंक्शन प्राइमरी फंक्शन अर्थ हूँ साधारणतः आईएएस मान को प्रेसिडेंट करती आउ तुम मानकर ओएस मान को गवर्नर करती अच्छा थैंक यू एबे देखिबा प्राइमरी फंक्शन कहले हम कहा बुझिया पले जो गुड़ाक गोटे सिविल सर्वेंट रो नेसेसरी जोटा कि तमर प्राइमरी डेफिनेटली से माने करिवे प्रथम होची लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस आईन एवं श्रृंखला रक्षणाबेक्षण ता तो सिविल सर्विस इंक्लूडेड पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जे बोथ माने केवल सिविल सर्वेंट ने ता सहित जो माने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट रहउचंती पुलिस डिपार्टमेंट रहउचंती हम जो ओपीएस पोस्ट आसुची ओडिशा पुलिस सर्विस आईपीएस ओके तो एमन होती कहा अंडर आसुती पुलिस सर्विस अंडर आसुती सेथे से कहला सिविल सर्विस इंक्लूडेड पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस दी जनकर भूमिका रोची माने सोसाइटी रे पीस आउ माने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रखिबा पुलिस प्रशासनिक सेवा समेत
नागरिक सेवा अंतर्भुक्त सुरक्षा शक्ति और सामाजिक स्थिरता को सुनिश्चित करे। तो एम प्रथम काम हूँ कौन ना लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवा। द्वितीय पॉइंट हूँ कौन पॉलिसी एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो एम सेकेंड पॉइंट हूँ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तार तो तुम्हें देखिपे बर्तमान समय जमी सुभद्रा योजना आसला जमी कालिया योजना थिला एमती बहुत सारा स्कीम गवर्नमेंट मानकर अच्छे। तो ये गवर्नमेंट को जो स्कीम सब आसी एगुड़ा सब किए आनी सिविल सर्वेंट माने ये आइडिया सब देइछन्ति तार लॉ तैयारी करछन्ति ता विषय रे माने माने कंक्लूजन क्रिएट करछन्ति एई बोली हमरो पढिबा दरकार। ठीक सेही बोली कहला फॉर सोशल वेलफेयर स्कीम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो जो सोशल वेलफेयर स्कीम जहाँ आम कही था सामाजिक कल्याण योजना ठार आरंभ करी भित्तिभूमि प्रस्तर पर्यंत सरकारी कर्मचारी माने सरकारी पदक्षेप गुड़िकर कार्यकारिता को निश्चित करते। तो जे तुम मान सामाजिक कल्याणकारी काम सहित भित्ति प्रस्तर स्थापन करने जहाँ भित्ति भूमि प्रस्तर कार्य समस्त क्षेत्र में से भूमिका थाए। तार से कौन करेंगे सपोज गोटे सिविल सर्वेंट जिते कौन पॉलिसी तैयारी करुच्ची जिते कौन वेलफेयर स्कीम को से लॉन्च करुच्ची तार प्रथम भूमिका कौन रोचे दे कलेक्टेड relevant data and information for formation of a new policy। कौन से गोटे नुआ पॉलिसी तैयारी करिया पाई ताकू कौन दरकार कौन से गोटे इनफॉरमेशन बा तुम मानकर रेलिवेंट डाटार आवश्यकता होची। दे एक्ट एज थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज द वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। तो से गोटे थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट रो गोटे थिंक टैंक हिसाब से माने काम करी थांती। तापर आउ कोन कहूची बिले they are responsible for implementing the law and policy of the government government। ता तो गोटे कोनोसी माने 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 लॉ से तैयारी कले किबा कोनोसी पॉलिसी तैयारी कले ता लॉ को आ ता पॉलिसी को मेंटेन करिवार दायित्व कार ए मानकर ही दायित्व। प्रथम दुईटा समस्त क्लियर हला। प्रथम होची लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिवा द्वितीय होची पॉलिसी एंड प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन करिवा। अच्छा एबे जो तृतीय पॉइंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन आसला इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिविल सर्विस हाँ कंट्रीब्यूट टू प्लानिंग एक्सरसाइज माने एक्सक्लूसिव माने तुम जो माने कौन से निर्दिष्ट गोटे प्रोग्राम तैयारी करबा जनी प्लानिंग तैयारी करबा ये समस्त जिनिस रे आंकर मध्य भूमिका रहछि। सिविल सर्विस योजना कार्यकारिता अर्थनीति परिचालना जातीय अभिवृद्धि प्रोत्साहित करिबारे मध्य सहयोग करिथांते। ओके जहाँ कहे जहाँ प्रमोशन ऑफ नेशनल ग्रोथ बोले नेशनल ग्रोथ रो इम्प्रूवमेंट रे बा प्रमोशन रे ये मध्य साहाय्य करथांते। अच्छा तापर तीनटा पॉइंट गला तीनटा पॉइंट गला परे एबे आसला फोर्थ पॉइंट होची डिजास्टर मैनेजमेंट। फोर्थ पॉइंट होची डिजास्टर मैनेजमेंट जे साधारणतः डिजास्टर मैनेजमेंट बा विपर्य परिचालन मध्य आंकर बहुत बड़ भूमिका होता है। ओके अच्छा ताले कौन सब भूमिका होते पिले देख सिविल सर्वेंट जो सब अच्छी से भूमिका हूँ तुमकर माने डिजास्टर मैनेजमेंट हो कौन माने विपर्य परिचालन हो माने रिलीफ शीघ्र रिलीफ हो माने तुमकर पुनर्बार सुनिश्चित करवा जहाँ कम कौन कौन माने लोक को स्थानांतरित हो लोक अवेयरनेस क्रिएट करवा लोक माने मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवा एट द टाइम ऑफ स्मूथ मैनेजमेंट। हाँ तो एट द टाइम ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट समय मेडिकल फैसिलिटी जोटा कि नेसेसरी जिनस रहा वाटर रहा जब हेल्थ रहा इलेक्ट्रिसिटी समस्त जिनस को पुनर्बार आजिकल हिसाब से मेंटेन करवा समस्त काम क्या पाखे थाए गोटे सिविल सर्वेंट पाखे थाए। तापर आसला कौन ना जुडिशियल फंक्शन ता सहित से गोटे जुडिशियल फंक्शन हिसाब से काम कर। लास्ट पॉइंट आसला कौन ना प्रोवाइडिंग सर्विस टू द पीपुल आउ आसला कौन से पीपुल मानक सर्विस प्रोवाइड करते को प्रकार सर्विस प्रोवाइड करती। अच्छा दे प्रोटेक्ट द लाइफ एंड जो प्रॉपर्टी ऑफ द पीपुल तार्थ से लोक मान जीवन एवं संपत्ति रक्षा करती।
ତାର ତ ସପୋଜ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବିଡିଓ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଡିଏସପି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭୂମିକା ରହୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି କେମିତି ମାନେ ମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବ, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ପ୍ରଥମେ। ସେ ମୁଁ ପଢେଇଲା ବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କାଇଁ ପଚାରୁଛ? ପ୍ଲିଜ ଏନିୱନ୍ ଟେଲ ମି ଓପିଏସସି ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ଟାଇମରେ ଏ ଜିନିଷ ପରେ ପଚାରିଲେ ହବନି? ତୁମେ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ, ଅନ୍ୟମାନେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା କଣ, ଦେ ଆର୍ ଅଲସୋ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାମ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଆଉ କଣ କରିବେ, ଆମ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବେ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଆମର ଟୁରିଜିମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉଗୁଡା ସବୁ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କାମ ଦିଆଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା। Civil servant also manage public enterprises and public ହେଉଛି utilities। public utility କହିଲେ କଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେମିତି ଆମର ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ଶିକ୍ଷା, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଠିକ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ଆମ ପାଖକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା କିଏ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତାର ଦ ୱେଲଫେୟାର ସର୍ଭିସ, ୱେଲଫେୟାର ସର୍ଭିସ ଅର୍ଥ କଣ ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସେବା, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାର ଅର୍ଥ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ତୁମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ, ହଁ ଦେଖ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ୱାଟର ଯାହା ବି ତମେ ଏଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବା ପାଇଁ କାଲି କହିଥିଲି ଗୋଟେ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ରଙ୍କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖୁଛ, ଯଦି ରିଅଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କିଛି ଦଉଛ କୌଣସି ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟର, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରେସ ମାର୍କ ଆସିଥାଏ। କିସ୍ ଥିଲା ସିଭିଲ, ଆମେ କାହାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲେ, ଯେ କି ଆଇଏଫଏସ୍ କିଏ ସେ, ଅଂଶୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ, ଯିଏ କି ଅଂଶୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ, ଯିଏ କି 100% 100% ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଭିଲେଜ, ଯିଏ କି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ, ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟ 100% ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଭିଲେଜ ଯିଏକି ତିଆରି କରିପାରିଥିଲେ, ଯିଏକି କୋଉଠି ଥିଲା ନା ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଭିଲେଜ ନା କଣ, ମୁଦୁଲି, ମୁଦୁଲି ଗାଡିଆ। ଏମୟୁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ଟିକେ ମେ ବି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରେ, କାରଣ କିଛି ଜିନିଷ ଲୋକାଲର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ଟିକେ ଅଲଗା ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସୁଛି ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଭିଲେଜ କୁହ, ଏଟା କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସୁଛି ନା ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଆସୁଛି, ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଭିଲେଜ ବୋଲି କହୁଛେ। ଓକେ, ଯେ କି ସେଇଥିପାଇଁ 1909 ମସିହାରେ, ସରି 2019 ମସିହାରେ, ଓକେ, ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲା 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ପରେ ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା maintain continuity in administration, that is a very important point। ଗୋଟେ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ କାମ ହଉଛି କଣ ନା ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି କୁ ମେଣ୍ଟେନ କରେ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ, ତାର ତ ମେଣ୍ଟେନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଦ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର, ପ୍ରଶାସନରେ ନିରନ୍ତରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତି। ନିରନ୍ତରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତି ମାନେ ଆମର ଧରଙ୍କର ଆଗରୁ ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଏବେ ବିଜେପି ଆସିଲା, ଆମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କି, ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଫିଲ୍ କରିପାରିଲେ କି, କିଛି ଫିଲ୍ ହଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଟା ଯେମିତି ଚାଲୁଥିଲା ସେମିତି ଚାଲୁ, ହଁ କିଛି ଯୋଉ ହଁ ମାନେ କଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, କିଛି ଯୋଉଟା କି ନୂଆ ନୂଆ ପଲିସି ଥିବ, ପଲିସିରେ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ, କିଛି ନୂଆ ପଲିସି ଆଡ ହେଇଥିବ, କିମ୍ବା କିଛି ନୂଆ ପୁରୁଣା ପଲିସିରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କିନା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କି ସେ, ହଁ କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇଠି ଆସିଲା ଦ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ କ୍ୟାରି ଅନ୍ ଦ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ where government change due to election etc, ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଇଲେକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ଫିର ବି କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଠି କ୍ରିଏଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ ଚାଲୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ କଣ ହଉଥିବ,
जो प्रेसिडेंट रूल जातो गवर्नमेंट रूल द स्टेट थ्रू द चीफ सेक्रेटरी एंड अदर सिविल सर्वेंट तार तो देखि पारथु बिले तुम चीफ सेक्रेटरी सहित अदर सिविल सर्वेंट को द्वारा गवर्नर कौन करते स्टेट को चलाई था तो से गोटे फेमस डायलॉग अच्छी गोटे फेमस डायलॉग अच्छी कहां हाँ रमेश रमेश RAM रमसाई ओके हाँ से छाड़ सेटा पर कथा कौन से कहते अच्छा गवर्नमेंट मे केम एंड गो गवर्नमेंट आसीबो जीवो मिनिस्ट्री में राइज एंड फॉल तो मिनिस्ट्री मानकर फॉल डाउन माने तळु खसबे उपरु जिवे बट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री गोज ऑन फॉर सब बेले किंतु हमरो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्री एडमिनिस्ट्रेशन टा कंटिन्यू ही चलथियो सरकार जीवे आसीबे मिनिस्ट्री अपर तळ हेबे किंतु हमर डिपार्टमेंट हमर जो एडमिनिस्ट्रेशन टा सेमति चलिथियो बुझा पइला ए पर्यंत जति हम डिस्कशन करले पूरा क्लियर ओके थैंक यू तो ये थिला प्राइमरी फैक्टर ये थिला कौन प्राइमरी फंक्शन कौन आसिला प्राइमरी फंक्शन है कौन गोटे लॉर्ड एंड ऑर्डर को तुम कीवर्ड को बेस कर मन रखियो तुम सारा सब तक घोषिले कौन मन रही कि ना सेमती मन रखा जाए तुम कीवर्ड फंक्शन को मन रखियो लॉ एंड ऑर्डर पॉलिसी मेकिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट जुडिशियल फंक्शन प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द पीपल मेंटेनिंग माने कंटिन्यूटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करियो ये समस्त जिनिस अच्छा ता सहित लास्ट पॉइंट लिखियो असिस्टिंग मिनिस्टर इन फुलफिलिंग देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी तातो सी मध्य काहाकू असिस्ट करंती बा काहाकू हेल्प करंती मिनिस्ट्री मानकू हेल्प करता तापर आसिला इंपोर्टेंट ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी मॉडर्न डेमोक्रेसी रे कोन आवश्यकता अछि गोटे सिविल सर्वेंट भावुथ पिले जे आमको क्वेश्चन डायरेक्ट पचारिबो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सिविल सर्वेंट इन डेमोक्रेसी ना ओएस रे क्वेश्चन सेमते आसे ना किबा यूपीएससी रे क्वेश्चन सेमते आसे ना क्वेश्चन टाको जस्ट टिके बुलेई के पचारछा जब तुम क्वेश्चन टाको भल से आंसर लिखि परिबो केते ना जेते तुम संपूर्ण ता विषय माने आईडिया थी अच्छा इंपोर्टेंट ऑफ सिविल सर्विस इन मॉडर्न डेमोक्रेसी रे ताको इंपोर्टेंस कोन होची कीवर्ड को बेस कर हम जीवा साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ओके तो वैज्ञानिक और वैषयिक प्रगति आमको प्रथम सिविल सर्वेंट मानक फोकस करार अच्छे कौन दे द एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक टेलीफोन रहा टेलीग्राफ रहा रेलवे रहा ये समस्त जिनस को एडवांस लेवल रे डेवलपमेंट करार अच्छे जमती बीएसएनएल नेटवर्क যদি সেতিকি জোরে ସବୁଆଡେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଛୁ ତାହେଲେ କଣ ହବ କାହାକୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି ଯେମିତି ସପୋଜ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହିସାବରେ ଦଉଛି ଯେ ମୁଁ ବି ରିସେଣ୍ଟଲି କୋରାପୁଟ ଯାଇଥିଲି ଆମର ହଁ କୋରାପୁଟ ଯାଇଥିଲି 90 ମୋର ଦୁଇଟା ସିମ୍ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏୟାରଟେଲ ଗୋଟେ ହଉଛି ଜିଓ जियो किसी किसी जगह रहुए कि एयरटेल टोटाली शून्य से एरिया 90% एरिया एयरटेल ना तो ये सब जिन डेवलपमेंट कर तो एम कम कह गोटे सिविल सर्वेंट सेठार अवस्थित कलेक्टर हूँ से लोकाल बीडीओ हूँ से मुख्य भूमिका रोचे कौन सबुआडे जमी नेटवर्क कम्युनिकेशन टा ठीक से हो पार जहाद्वारा तुम सपोज कौन इमरजेंसी टाइम रो कि टाइम जमी कॉल कर रेलवे फैसिलिटी सब रही दरकार कहीं इजिली कम्युनिकेशन हो पार ओके तापर आसला कौन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तार तो शिल्प विप्लव तार तो साधारणतः शिल्प विप्लव पर साधारणतः आम एग्रीकल्चर रिलेटेड आम डेवलपमेंट जमी तुम इंडस्ट्रियलाइजेशन आम डेवलपमेंट जमी आम विभिन्न माने माने कृषि क्षेत्र में इन डेवलपमेंट एमती किसी पॉइंट मेंशन कर तापर आउ कौन आसला जे आउ आमे कौन करि परिबा इकोनॉमी प्लानिंग देखो वर्तमान टाइम रे बा मॉडर्न इकोनॉमी रे हमर प्रथम भूमिका रहउछि इकोनॉमिक प्लानिंग इकोनॉमी रो प्लानिंग रो अर्थ नुहे केवल 5 ईयर प्लान इकोनॉमी रो प्लानिंग रो अर्थ नुहे केवल 5 ईयर प्लान देखो मैं पढ़ी दउछि आप तुमको बुझेबी अर्थनैतिक योजना आधुनिक सरकार विकास और कल्याण लक्ष्य हासिल करने माध्यम भारत में अर्थनैतिक योजना ग्रहण कर विशेषकर योजना कार्यकलाप नीति प्रणयन जहाँ कौन कौचे जहाँ विभिन्न पॉलिसी मेकिंग प्लानिंग एक्टिविटीज
पॉलिसी फॉर्मेशन ये सब जिन से ध्यान दूसरी तो इकोनॉमी प्लानिंग अर्थ जे आम भावुचे केवल 5 सेमती सपोज सपोज गोटे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन करेंगे ना जितेक स्वयं सहायक गोष्ठी अच्छा माने आक्शन ने आक्शन बोले पॉजिटिव जमती कि तुमने ये जिनस तैयारी कर थोड़ा सानिटारी ये तुम नामकिन तैयारी कर जोटा कि माने मार्केटिंग दायित्व आमर ये सब स्टेप जो अच्छी तुमने जो प्रोडक्शन तैयारी कर आपको मार्केटिंग दायित्व आमर तो ये जो इकोनॉमी प्लानिंग ता द्वारा कौन हो पार से स्टेट रो हो बा से जिलार हो समस्त महिला मानकर कौन हो पार डेभलपमेंट हो पार तो इकोनॉमी प्लानिंग रे मध्य मॉडर्न इकोनॉमी रे बा मॉडर्न मॉडर्न होची केस बा मॉडर्न डेमोक्रेट रे मध्य सिविल सर्वेंट रो भूमिका मध्य होची अच्छा तापर आसला विपर्य विपर्य एवं संकट परिचालन देख जदि आमर मॉडर्न टाइम रे जदि आम पाखे ठीक भाव में भल इक्विपमेंट थी आम मान पाखे मैन पावर ठीक भाव में थी आम पाखे अवेयरनेस भल भाव में थी जदि आम पाखे माने जोटा कि रेस्क्यू टीम ठीक टाइम में ठीक जगह लोकेशन सब जिन थे आम कौन कर अति कम समय सब जिन को सब मुहूर्त को आम फेस कर तार तो तुम मानकर विपर्य हो डिजास्टर मैनेजमेंट टाइम रे हो ये समस्त केस रे कहार भूमिका रोचे तुम मानकर सिविल सर्वेंट मानकर भूमिका रोचे तापर आसला पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बानाइजेशन जनसंख्या वृद्धि एवं शहरीकरण देख मु तुमको गोटे जिनस कहूँ आगुरु साधारणतः गोटे गाँ मानक कनसेप्ट कौन थिला पुओ हवा पर्यंत पिला जन्म करिया यस नो पुओ जे पर्यंत न होइछि से पर्यंत आमे बेबी फॉर्मेशन कर चलथिबा बा पिला जन्म कर चलथिबा एटा थिला कनसेप्ट तापर कनसेप्ट कोन आसला आमे दुई आमर दुई ना नहीं तापर कनसेप्ट कोन आसला आमे दुई आमर दुई वर्तमान कनसेप्ट कोन आसला आमे दुई आमर एक आमे दुई तो ये जो अवेयरनेस गोटे गाँव में ये अवेयरनेस क्रिएट करबा पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर सपोज आग काल में पॉपुलेशन को लेकर बहुत सारा माने लोक मान नेगेटिव थॉट थिला बहुत सारा एबे भी गाँ मानक देखियो पुओ हवा उद्देश्य रे का घर 5टी झील 6टी झील 7टी झील एमती सब हो जाइए ମାନେ ଗୋଟେ ପୁଅ ହବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଲୋକାଲ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ରହୁଛି ଆୱାରନେସ କ୍ରିଏଟ କରିବା ନାଇଁ ପୁଅ ବି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଯାହା କରିପାରିବ ତାଠୁ ବେଟର ଝିଅ ମାନେ କରିପାରିବେ এই যে ভাবনা এই যে তাଙ୍କ ମନର ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଏ ସମସ୍ତ କାମ ହଉଛି ଗୋଟେ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର କାମ ହଉଛି ତା ସହିତ ତ ପପୁଲେସନ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ହଉଛି ଅର୍ବାନାଇଜେସନ କେସରେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ଆଉ ଏଜୁକେସନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତ ଗୋଟେ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ କାମ ରହୁଛି ସେ ଗୋଟେ ମଡର୍ନ ଇଏରେ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖିପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଲେଖିପାରିବ ନା ତୁମମାନେ ଏଜୁକେସନ ଆୱାରନେସ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଆଗ କାଳରେ ଜଷ୍ଟ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ଆମ ଏରିଆରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଥାନ୍ତି ଧର ବିଡିଓ ରହିଲେ ତହସିଲଦାର ରହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମରେ ମାନେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ମାନେ ପାଇଁ ଆୱାରନେସ କ୍ରିଏଟ କରାଯାଏ କଣ କହିଲ ଯୋଉ ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍କିମ ର ନାଁ ବି ମୋର ମନେ ପଡୁନି ସେମାନେ ଲଠଣ ଯୋଉ ଡିବି ନେଇକି କଣ ଟିକେ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସ୍କିମ ଟା ନାଁ ମନେ ପଡୁନି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମାନେ ଫଙ୍କସନ ଚାଲିଥିଲା ଠିକ ସେଇଭଳି ଯେ ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ କେମିତି ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ କଣ କଲେ ଯେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି ତମେ ଏଥିରେ ଆଡ କରିପାରିବ ଆଉ ସେ ଯାହା ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହବ ଚାଲ ବୁଝିପାରିଲ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ମଧ୍ୟ ଆଡ କରିପାରିବ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆସିଲା ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଅଫ ୱେଲଫେୟାର ଦ ଷ୍ଟେଟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ରାଜ୍ୟରେ ଉଦ୍ୟାନ ତ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତମମାନେ ଯୋଉ କହିଲି ଏ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉ 6ଟା ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ ଏଥିରେ ଆମେ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢିଲେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ପଢିଲେ ନା ଯେ ଗୋଟେ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟର କାମ କଣ ରୋଲ ଅଫ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଇନ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରି କରି ଆସିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକବୋନ ହିସାବରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ କଣ କହୁଛେ ନା ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ କଣ କଣ କାମ ରହୁଛି କୋଉ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲୁ ତାପରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଲେ ତମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଫଙ୍କସନ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଡେଫିନେଟଲି ସେ ହଁ ଡେଫିନେଟଲି ଏ ଫଙ୍କସନ ସେ ଯେମିତି କରିବେ ଯେମିତି ଲ ଅର୍ଡର ମେଣ୍ଟେନ ହଉ ପଲିସି ମେକିଂ ହଉ ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଦଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଇନ୍ ମଡର୍ନ ଡେମୋକ୍ରେସି ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା
2018 କିମ୍ବା 19ରେ ଆସିଥିଲା ୟୁପିଏସସି, 2018 କିମ୍ବା 19ରେ ଆସିଥିଲା। ତ ଅର୍ଥ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କର ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ଯେ ମଡର୍ନ ଡେମୋକ୍ରେସିରେ କେମିତି ଏମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଟା ଆସିବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ, ନା କାହାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି, ରେଡି ଅଛି ସମସ୍ତେ? ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ମୁଁ ଏବେ ଦେଖ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ଲାନିଂ କଣ? ମୋର ପ୍ଲାନିଂ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଟପିକ ପଢେଇବି, ଯେହେତୁ କାଲି ମୁଁ ନୋଟଟା ଫର୍ମ ତିଆରି କରିନଥିଲି, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଡିସ୍କସନ କଲି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ରହିବ ଡିସ୍କସନ ନାହିଁ, ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ନୋଟ ହିସାବରେ ପଢା ହବ, ଯେମିତି ଆଜି ପଢେଇଲି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେବି, ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ପିଡିଏଫ ତୁମ ଯୋଉ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯୋଉ ଜଏନ କରିଛ, ତା ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଫାଇଲ ଅଛି, ସେଇଠି ତାକୁ ପାଇଯିବ। ଦେଖ ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି, ଏଟା କରେଣ୍ଟ କୁ ବେସ୍ କରି, ଏଟା ତମ କାମ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ହଉଛି, क्वेश्चन समझते पढ़ो। व्हाट इज lateral entry scheme of the government into civil service? What are the merit and demerit in implementation? जोटा कि एबे रिसेंटली पूरा हाइलाइटेड न्यूज रे अछि। ओके, बुझी पाले समझते जे lateral entry, what is the lateral entry scheme of the government in civil service? ଗୋଟେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଚାକିରିରେ lateral entry, ହଁ, it is the lateral entry of the government, ହଁ, ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଆର ଓଡିଆଟା ମୁଁ ତମକୁ ଲେଖିକି ଗ୍ରୁପରେ ଦେଇ ଦଉଛି, ମୁଁ ଓଡିଆଟା ବି ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ନା ମୁଁ ମୁଁ ଆଇଡିଆ ଦେଲେ ତ ଲାଭ କଣ ହେଲା? ମୁଁ କହିବାକୁ ବୁଝିପାରିଲନି, ମୁଁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ଆଇଡିଆ ଦେଇଦେବି, ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ କାମ କଣ କଲା ମତେ କହିଲେ ଦେଖିଆ? ମୁଁ ଆଇଡିଆ କାଲି ଦେବି, କାଲି ଦେଖ, କାଲି ଆମେ କଣ ପଢିବା, এটা ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯାଅ, ମୁଁ ଏଟାକୁ ଓଡିଆରେ ଲେଖିକି ତମକୁ ଗ୍ରୁପରେ ଦେଇଦେବି, ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଗଲ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡିଆରେ ଲେଖି ଗ୍ରୁପରେ ଦେଇଦେବି। କାଲି ଆମେ କଣ ପଢିବା ଦେଖ, କାଲି ଆମେ କଣ ପଢିବା ଦେଖ, ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଦେଖ ମୁଁ ପ୍ଲାନିଂ, ଆଗୁଆ ପ୍ଲାନିଂ ଦେଇଦଉଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କଣ ପଢିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ସୁବିଧା ହବ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହବ। ଲାଷ୍ଟ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आम PRI इन ओडिशा पढ़ी, ता सहित ओडिशा एंड इन नेबरहुड रिलेशंस। बुझा पड़े समस्त? एवरीवन क्लियर? एक्चुअली बर्तमान आम पढ़िले तारी फटो देख, मु एबे तुमମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ତୁମକୁ କହିଦଉଛି, ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଡିସ୍କସନ ଗ୍ରୁପ ରେ ଜଏନ କରିନା କିମ୍ବା ମେନ୍ ଗ୍ରୁପ ରେ ଜଏନ କରନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ହୋମ ସାଇନ୍ସ ର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ରେ ଗ୍ରୁପ ର ଲିଙ୍କ ଦେଇଥିଲି, ଏବେ 10 ମିନିଟ ଭିତରେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦଉଛି, ସେଇଠି ଅପଲୋଡ କରିବ। ଇଏ ହଉଛି ତମର ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍କ। ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍କ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି ତମେ ଲେଖିବ, ଏଥିକ୍ସ ର। ଏଥିକ୍ସ ର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆଜିଠୁ ଯୋଉ ଏଥିକ୍ସ କ୍ଲାସ ମୁଁ 8:30 ରଖିନି, ଏଟା ହଉଛି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ୍ଲାସ। ତୁମକୁ ସେ ସମୟରେ କଣ ଲେଖିବାର ଅଛି? PYQ। PYQ ମାନେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଏଥିକ୍ସ ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଥର ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ପଢା ସରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ତମକୁ ଗ୍ରୁପରେ ଦେଇ ଦଉଛି, ତମେ ଏଟା କର। ଯାହାର ଡିସ୍କସନ ଆସନ୍ତା କାଲି ହବ, ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲି କଣ ପଢେଇବି ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। पूरा क्लियर, स्मूथली जीवा, पूरा आराम से जीवा, एकाथरे सब जिनिस भी क्लियर हो। ओके, आज राति भीतर समस्त लेखिक अपलोड करो। देखो एग्जाम डेट टा वर्तमान किसी भी कंफर्म है नहीं, एति तुम सियोर हो मार्च मास रे एग्जाम होबो, लास्ट 15 पर। अच्छा, एबेठु जेम आज जेमती पढ़ाला ए बोली हिसाब से सुन।